মৰ্নিং জুঠাই লুগুৰাও খিপ নমস্কাৰ সকলোকে আজি মই ৰাতিপুৱাই মানে হাজি কাছি ওলালে চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে তো আজিৰ পৰা মোৰ ট্ৰেইনিং আৰম্ভ আমাৰ তো যোৱাকালি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ তো আজি মানে বিছনাৰ পৰাই মানে হাজি কাছি আৰম্ভ কৰিলোঁ তো ফ্ৰম আনিং একদম গান্ধী পিন্ধি বাইগোকা তিনিনিচিং যিনি ট্ৰেইনিং দং গোলাঘাটা दंफायदो बाजिया दंफायबाला जारनि रिदि मागाय खाला हामदावना नलाया दं खाथिखाला जारनि हाथानियाला आं आसपा गाय खाथिखाबा हिदि माजिकथि मिथिदो तो बाजियाला जारनि गाय सारि गाय खाला हामदावबावना दा के देखो सादर सेट गाय खाम तो आं फुनुनां जेन ट्रेनिंग हल बुथुके खालो तलर खालो হয় Jangan dijin lugu rong tu dong ko. Jin rom now and all the scam ha. La jin lugu rong. Hey, welcome to all parties. Oh, tom dunia. Hey ya, hey golu ani nana. सब हमारे यहाँ मासो पड़ा पहुँच गया एकदम अभी तो पूरा मस्ती 5 days के लिए पूरा मस्ती मरेगा अभी तो का एकदम ट्रेनिंग हॉल ट्रेनिंग रिमाने थंग साइड आने दो देख के तो कभी भी गाड़ी नहीं मरेगा ना नहीं मरेगा इसलिए आने दो एकदम ब्रेकफास्ट से ही गुलाघाट बोल के गुलाघाट पहुंच गया ना इसलिए क्लासरूम ठंग साइड क्लासरूम में जा रहा है अभी हम लोग मैं पहुंच गया पूरा पसीना निकल गया देखो पूरा पसीना तीनटा डिस्ट्रिक्ट का साथ हम लोग ट्रेनिंग लगा है गोलाघाट कार्बी आंगलंग और डिमासा 3 डिस्ट्रिक्ट से एक साथ ट्रेनिंग फर्स्ट डे resource person সকলকে 5 দিনীয়া রেসিডেন্সিয়াল ট্রেনিং হবে আর এই প্রগ্রাম আরম্ভ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি আমাৰ সকলোৰে যিসকল আমাৰ ৰিসোর্স পার্সন আছে কোনো কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা অহা ডিমা হাছাৰ পৰা অহা আৰু আমাৰ ঘৰুৱা গোলাঘাট জিলাৰ আৰু আমাৰ ৰিসোর্স পার্সন সকল চৰকাৰী ৰিসোর্স পার্সন সকলোকে মই আপোনালোকৰ পৰিচয় আমাৰ আগত অৱগত কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে গোলাঘাট জিলাৰ চৰকাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট এলিমেন্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ হেমগিৰি নৰক ছাৰক মই আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰি দিছো আমাৰ মাজত আমাৰ ৰিসোর্স পার্সন মেলিজা আহমেদ আৰু জুবিতা দাস Good morning, you all. মোৰ নাম বাবু কিশোৰ from কাৰ্বি আংলং আপোনালোকৰ লগত এই 5 দিন কথা পাতিম সকলোকে সুপ্ৰভাত
Good morning, everyone. Myself, Manohar Thomson. I'm from Dimansar district. Thank you. Namaskar. I'm Hussein Devnath from Kardiala. নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী বিশ্বনাথ চন্দ্ৰ মই বৰপথাৰৰ নেশ্যনেল LP স্কুলৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট গোলাঘাট नमस्कार. खुलुमबाय गासैनिसिमबो. मोर नाम श्री भुपेन्द्रनाथ तामसियारि गलाघाट केलिसा LP स्कुल इजल. नमस्कार. मैं